नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 28 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी कोंटीशाळ नियाली कटक रे। आज पुणी थरे सेही नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी मल्लीपुर यात्रा पड़िया तालखमा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक तो लगी बड़ दांड मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पदासाही रघुनाथपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी नसीरपुर हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी पाइकसाही पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी काजीभई साही पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी रामेश्वरपुर पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी कल्याणपुर खोर्धारे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी दुर्गापुर जरपड़ा अनुगुल। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी गोविंदपुर मित्रपुर बालेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी जयपुर पाटणा धौली भुवनेश्वर। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी शीश कंडल कटक रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी मार्थापुर कुंडुली कटक रे। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। राजधानी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी सगड़ाइल कसरदा नियाली कटक रे। आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी जेनापदा रामचंद्रपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी शिरापुर सर बालेश्वर। आजिर नाटक बऊ। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी दलुआ चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी श्रीरामपुर हलदीपाल बालेश्वर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी जहांगीर हाईस्कूल पड़िया धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक साइलेंट किलर। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी ब्रह्मेश्वर पाटणा टंकपाणी रोड भुवनेश्वर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी चारि छक जगेश्वरपुर पुरी। आजिर नाटक
ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କର୍ଣ୍ଣପୁର କୟାଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଡ଼ିଆମାଳ କାଉପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଳି ରାହାଗରଡ଼ା ବାମନାଳ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିନ୍ଧିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋଳେଇବାଙ୍କ ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୈରାଟଆଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏକତାଳି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ମଧୁବନ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦରୀକୁଲି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଏଇ ତ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାସନପଦା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମେଦିନୀପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନାପାଳ ଡିହକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୌଜପୁର ଅଡ଼ଶପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଶତଳି ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମନଗର ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଫୁଳେଇ ଶନି ଯାତ୍ରା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଣସପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଡ଼ିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁରିଶକୁଠା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେତକ ଝୁରି ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଟ୍ରାପଡ଼ା ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ
ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।